धन्यवाद सर। आपण वक्तव्य समय जो गर्व आपण पितृ पितामह नाम स्मरण करुले, स्मृतिचारण करुले, अनुभूति बखाणुले, सतरे छाती कुंठीमोट हो जाउथिला। स्वाभिमान एवं गर्व यही महान व्यक्तित्वर आज जो स्मृतिचारण आपण कले ता आमको गौरवान्वित करिछि। धन्यवाद सर। आपणकर ये ममता माँ माटी भाषा निमंते प्रणाम जनाऊँची, आपण को साधुवाद जनाऊँची। अदस्य धन्यवाद सर। वर्तमान आम गहन उपस्थित अछंती डॉक्टर चंद्रशेखर होता महोदय, जे संपादक ओडिशा साहित्य एकाडेमी, जड़े विशिष्ट साहित्यिक मध्य। मु सार को सम्मानर सहित आमंत्रण करुछि, से तांकर वक्तव्य प्रदान करिबा हेबे एवं तांकु हृदयर सह स्वागत जनाउछि आज रही भव्य समारोह को। सर समस्त को मोर नमस्कार। प्रथम मो समस्त को समालोचना करुच्छी, कारण कार्यक्रम विलंबर पहुँची एवं शशांक भाई पहुँचवा क्षण आग कहबार सुजोग दूसरी। मंच उपर विराजमान करथिबा समस्त मान्यगण्य व्यक्ति, विशेषकर शतायु पुरुष आम मानकर समस्त आदरणीय पद्मचरण सार, ब्रजकिशोर त्रिपाठी सार, आमर आज कार्यक्रम अन्यतम पट्टपुरोधा प्रोफेसर शशांक चूड़ामणि बड़ भाई, सामने बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति अच्छा, समस्त को मैं आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी, अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मानू आहरी आहरी धन्यवाद दूसरी, कारण काल बैशाखी जो प्रचंड तांडव भितर आपण गांधीजींकर अहिंसार कथा शुणापी गीत गोविंद सदन भितर उपस्थित अच्छा, तेणु समस्ते धन्यवाद पात्र। समस्त को प्रणाम जनाऊँगी, समन्वय जनाऊँगी। बंधुगण, आज आम चिलिका गांधी समस्त पूज्य परम उदयनाथ जेनाकर स्मृति प्रति शब्द देवाई एकत्रित होती एवं मु ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ से पूज्य को जे कि निजर समस्त सुख स्वाच्छंद्य को बलिदान देकर 1920 परठू संग्राम को बाछी नहीं निज रास्ता भाव में कंटकित पथ को आदरी नहीं मोर भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि जनाऊँगी। ए जाति पाखे सबुबले कृतज्ञ हो एवं मो स्मृति कमिटी को विशेषकर आमर शशांक भाई को एवं आपण मानकर प्रिय संपादक केदार बाबू को आउ थे धन्यवाद देवी, कारण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितेबले आसिले क्षमता को सेतेबले से गोटे डाकरा देते अनसंग हिरोज मानू, जो हिरो मान कथा आम शुणी ना, जो वीर मानकर कथा आम इतिहास हजई लिभे रेंडो माझी ठारू आरंभ कर परिवेवा पर्यंत उदयनाथ जेना ठारू आरंभ कर शहीद लक्ष्मण नायक पर्यंत जो स्वाधीनता संग्रामी मानक आम मन रखिपारूना, जो अनसंग हिरोज मैंने अच्छा सम्मान देवा, बलिदान को स्वीकृति देवा आमर हूँ परम कर्तव्य। एवं से क्रम आज उदयनाथ जेना को आम स्मरण करूँ, जे कि मुझे पुस्तक पढ़ुली, जे कि स्कूल अधा पाठ छाड़ी स्वाधीनता संग्राम रे ध्यास देवाई गांधीजी प्रदर्शित पथरे आगे चली एवं कृष्ण प्रसाद ब्लॉक अध्यक्ष है अनेक जनहितकर कार्य कर अनेक रचनात्मक कार्यक्रम कर हरिजन मान सहित बसिक खाई छुआ छुआ भाव को दूर करने खदी बुणी पारिकुद खदी सेंटर से स्थापन कर
ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ 14ଟା ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ସୂତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନାଲୋଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରୟାସକୁ ଯେତେ ବନ୍ଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି କମିଟିକୁ, ଉଦୟନା ସ୍ମୃତି କମିଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମେ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ବିବିଧତା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆପଣମାନେ ସେ 2ଟା ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତା'ର ନିର୍ଯାସ ପାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗାନ୍ଧୀ ଗଳ୍ପ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗାନ୍ଧୀ କବିତା ସବୁର ସମ୍ପାଦନା ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ କବିତା ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନା କରିଛି ଏବଂ ତାହା ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟର୍ଥବୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତୀ ଭାବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ। ସେସବୁକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ କହିଲି ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମୁଦାୟ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯିବା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଡାକରାରେ, ସେତେବେଳେ ଜନାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଠୁ ଧରିକରି ଭାରତ ଛାଡ଼ିରେ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ, କେତେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପରୀ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ହେଉ ସବୁ, କିମ୍ବା ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବେରବୋଇ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ସବୁ ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି। କେତେ କାମ କରାହେଇଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ମା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର 100ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରମାଦେବୀଙ୍କର 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତତ୍ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀବାଦ, ଗାନ୍ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ 125ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କଥା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବାଣୀ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବିଚାର, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅହିଂସା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇକି ରହିଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେବେଳେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କେବେ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେବେ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମାଳତୀ ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମାଳତୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ତୋଫାନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅନେକ ଲେଖକ, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ, ଅନେକ କବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କର କଥା କହିଲି, ଶରଦ ମହାରଣା, ରମାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଆମକୁ ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି। 1915ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, 1914ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ 1516 ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଖ୍ୟା
गांधी को बहुत हृदय स्पर्श करता। प्रथम आपण मैंने देखिए से खबर कागज से टाइटल था पुरुष सिंह गांधी। गांधी को से पुरुष सिंह बोली आख्या देते। एवं इंग्राजी साहित्य मध्य आर के नारायण हूँ राजा हूँ समस्ते बहु मात्रा गांधीजी को प्राधान्य देते। गोपबंधुंकर रचना गांधीजी विषय बहुत किसी लिखाई। थरे हेले भाई मनरे विचार इपाई महात्मा एते नरकार बोले से गांधीजी कथा लिखिछन। गांधी व्रत पालन करने गोटे कवितार लिखिछन। गांधी व्रत आम पालन करवा जो दिन गांधी आसी से दिन आम गांधी दिवस पालन करने से कर। तेणु उदयनाथ जेना से गांधीवाद शिक्षा को आग को बढ़े। सबुठ बड़ कथा है ग्रामांचल को से जाते गोटे आंदोलन से व्यापक हुए जो गाँ गंडा सबुआड़े माड़ी जाए। मछली ठारू धरिक मछली मालकानगिरी मछली ठारू आरंभ कर पापड़ा हांडी पर्यंत इरंग ठारू आरंभ कर आमर लुणिया पर्यंत सबुठी स्वाधीनतार शंख बाजिला गांधीजी डाकरारे। एवं आमर दुईज व्यक्ति सबुबले आम नमन कर आवश्यकता रही। बांछानिधि महांती एवं वीरकिशोर दास से गांधीजी चेतना उद्बुद्ध होकर कविता लिखिते। कह क्यों जाति पाई मुक्ति करी हारी हुरी गुहारी। वीरकिशोर दास कहते जे तुम जो स्वाधीनता संग्राम चली जिते विमुक्ति कथा चली बाजे कविता बंद कर प्रमाण पराए कलम धर बोली से कहते। कवि मान से आह्वान देते। एवं आप देखिए वीरकिशोर सबू रचना गांधीजी ना नामित। मोहन बंशी मोहन वीणा ये सब से मोहनदास करमचंद गांधी ना नामित। ओडिशा रे गांधी प्रभाव केते कहले बहुत समय लगे। जितेबले महात्मा गांधी आसी पश्चिम ओडिशा को तार पाखापाखि नुआखाई देखी पड़ा। एवं पश्चिम ओडिशा लोक मैंने गांधी नुआखाई बोली स्वतंत्र दिन में पालन करते। ये होती से गांधी जे कि अदिनिया नुआखाई करार सामर्थ्य से रखी। शशिभूषण मिश्र गांधी गीता रचना करते। एवं जदुमणि कानून गांधी चंपू रचना करते। शारदा बिल पाला गांधी पाला रचना करते। एवं नीलकंठ रथ गांधी महापुराण रचना करते। आम जो कहूँ पुराण आरंभ महात्मन नमस्कृत्यम नारायण नमस्कृत्यम जो कहूँ से आधार से लिखिते। महात्मा नमस्कृत्यम गांधी सर्वगुणाश्रय बोली लिखिते। तेणु आमर ओडिया कवि ओडिया साहित्य ओडिया जनजीवन में गांधीजी प्रभाव को आम कहीं गौण कर आदर्श चिंतन को आम सबुबले आहरी गभीर भाव में देखार अच्छी। गांधीजी निजे कहते गांधीवाद कौन जिनस ना मो जीवन मोहर संदेश यही कथा मानुअी मुझे बोली से कहते। जीवन हूँ आम संदेश। आज उदयनाथ जेना पर आहरी अनेक गांधी थिले जो मैंने लोकलोचन को आसी पारि ना। आम तो किसी लोक कथा जानूँ पाटपुरा गांधी कथा जानूँ आम कुजंग गांधी कथा जानूँ वीरवर सामंत कथा आम एरसमा गांधी कथा जानूँ आम गड़जात गांधी कथा जानूँ सारंगधर दास किंतु तथापि भी एमती बहुत गांधी थे गांधी आदर्श अनुप्राणित जीवन को समर्पित करते कथा आम जानीपारूना। आज समय आसी से समस्त व्यक्ति माने जो माने स्वाधीनता संग्राम रे विमुक्ति चेतना रे केवल अहिंसा भाव में नुह अनेक लोग अनुशीलन समिति और हिंसात्मक ढंग से भारतर स्वाधीनता और विमुक्ति को चाहते। आज समस्त लोकलोचन को आणवार आवश्यकता रही। आपण मानक समस्त विनम्र अनुरोध करी एमती जो व्यक्ति मैंने अच्छा जहाँ को समाज देखिपारि नहीं चिन्ह पारि नहीं समस्त को सामना को आणतु। ताहा ही आमर पूज्य पूजार परंपरा हम ताहा ही आमर अस्मितार विजय दिगरे आउ गोटे पदक्षेप हम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर।
गांधी स्मृतिचारण एवं उदयनाथ जेना संपर्क में आपणकर स्मृतिचारण खूब मनमुग्धकर थिला। धन्यवाद सर। वर्तमान आज मुख्य वक्ता श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी पूर्वतन केन्द्रमंत्री महोदय को अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करिबा हेबे। शुभ संध्या परम सम्मान्य सभापति महोदय, आज स्मृति सभा समस्त सज्जन मंडल निमंत्रित अतिथि मैंने बंधु निर्वाचन मंत्री संध्या जिला परिषद पूर्वतन उपसभापति बहुत गरण्य व्यक्ति मान उपस्थित होती भाई भौणी मान जहाँकर 123तम जन्मदिवस आज भुवनेश्वर पालन करुचे आम मान सौभाग्य। जो कथा कहते सुख होता जे एभली सब बहुत मान्यगण्य व्यक्ति मान सब गण मल्ली भाया सब गणरे फुटिक धरी जाकर सुबास जगत को जापारना सेमती ओडिशा आम स्वाधीनता संग्राम जो अवदान ताकू विशेष भाव में भारत जनसाधारण पाखे आम प्रतिपादित कर पारना बहुत उद्यम एवं आरंभ हो बेले बेले कहे जे आमर जो मैंने ओडिशार इतिहास रचना कर सेमाने सटीक भाव में एक सब उपस्थापन कर पारना जोटा कर्तव्य था। आज समय आसी स्वर्गत उदयनाथ जेना भली जो माने स्वाधीन संग्रामी जीवन को जलांजलि देते कहते गाँव दामोदर विश्वाल जे आज वक्तव्य करते सारा जीवन को किभली भाव में से परिवार को देखी ना निज क्या देखी ना जनसाधारण काम करते गांधी विचार जो कथा कहते बहुत व्यक्ति की जनसाधारण सब सम्मान देते गांधी के समस्ते देखी नथिले गांधी को एत सम्मान दौले देश जनसाधारण तांको आदर्श जो मैंने अनुप्राणित हो से दिगरे सब जनसाधारण सेवार निजको नेतृत्व निजको संपृक्त रखुले से जनसाधारण सब सम्मान दौले गो अंचल व्यक्ति सब गांधी उपाधि सब दि जाए आजिकल सब प्रोटोकॉल चलती सरकार नुआ सरकार आसला गणतांत्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था तेणु किए सम्मानित व्यक्ति प्रोटोकॉल अनुसार चलो पदवी कौन अच्छी पदवी अनुसार आम सम्मान दौचे किंतु कौन अवदान रही आम गणतांत्रिक व्यवस्था भितर चिंता कर सरकारी नियम समस्त मानिया बाध्य। तेणु ये उदयनाथ जेना भली जो मैंने व्यक्तित्व जनसाधारण जहाँ गांधी बोली कहते चिलिका गांधी रास्ता नहीं घाट नहीं चिलिका अंचल आपण मान अनेक अनुभूति थी नोटा नामदेव विश्वास कहते निराट सत्य गाँव को जावाई रास्ता नहीं गामचा पिंधिक जावा पार हाँ पड़ो पानी चिलिका दे रास्ता को आसिया कहले 20-25 किलोमीटर एपटे नेशनल हाईवे को धरिया पड़ो बा एपटे आसिक गरी कूड़ी देकरी बाणपुर बालुगाँ भितर पहुँचा पड़ो चिलिका भितर 20-25 किलोमीटर आसी पूरी आसिया कहले सातपड़ा पर्यंत गंगार आसिक पार हे सातपड़ा तो 40-50 किलोमीटर पूरी की आसिया पड़ो चली तेणु ये थिला सेतबर व्यवस्था यही व्यवस्था भितर पूरी आसिया कहले 4-5 दिन अधिक समय आसिया समय बीतवा पड़ता गाँव बाहर जदि अति कम 4-5 दिन जदि हाथ रखिथे तेरे आसिक काम जहाँ प्रशासनिक स्तर थो शेष कर
यही व्यवस्था भितर जो माने जनसाधारण पाई समस्त जीवन को त्याग कर उदयनाथ जेनाथ अन्यतम व्यक्तित्व थे सम्मान आज भुवनेश्वर जो मैंने सब उद्योक्ता मान कर बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद जनाऊँ जो मैंने उद्यम करी भुवनेश्वर सम्मान आज 123 जन्मदिवस पालन गांधी विचार कथा आलोचना करना ना गांधी एक विचार सारा विश्व में स्वीकार कराई जातिसंघ जन्मदिवस को पालन कर एकमात्र व्यक्तित्व जहाँ का जन्मदिवस को जातिसंघ पालन कर अहिंसा दिवस भाव से होती आमर जातीय पिता महात्मा गांधी अतिरिक्त अहिंसा सत्यर रास्ता जाकर से अहिंसा को पहुँचते सत्यर पट के छाड़ी नथिले एवं सत्य जावाक हेले अहिंसा को धरिया पड़ो अहिंसा प्रबल एभली अस्त्र ता माध्यम सब संभव हम से जीवन में परीक्षा कर देखी कथा को मार्टिन लूथर किंग जैसे लैटिन अमेरिका सी परीक्षा करके देश में सफल होती जन व्यक्ति महात्मा गांधी पृथ्वी एकमात्र व्यक्ति जी कि देशर स्वाधीनता आने मुख्य भूमिका थे किंतु क्षमता को जाना कहतु विश्व द्वितीय व्यक्ति किए अच्छे विश्वर जो देश में स्वाधीनता आंदोलन होती से देशर जे नेतृत्व देती से शासन गांधी के दायित्व नहीं एकमात्र महात्मा गांधी द्वितीय व्यक्ति स्वाधीनता पर जे जयप्रकाश नारायण जी कि स्वाधीनता आनिले गोटे शासन परिवर्तन कले किंतु क्षमता को जाना ये सब व्यक्तित्व भारतवर्ष में गांधी विचारधारा केवल संभव होता गांधी समाजवाद अर्थ को ग्रहण करते कम्युनिज्म मार्क्सवाद की व्यक्तिगत भाव में से शब्द को ग्रहण करते ये गोटे वैदेशिक शब्द भाई को ग्रहण करते किंतु तार विचारधारा विरोध नथिले गांधी जो विचार से विचारटा या आहरी उन्नत अहिंसा बाटे करते तुम्हें समाजवादी मैंने चाहते आईन बाटे करने कम्युनिस्ट मैंने चाहते हिंसा बाटे शासन परिवर्तन करने समाजवादी व्यक्ति मैंने आईन व्यवस्था से शासन परिवर्तन कर जनसाधारण जे तले रही व्यक्ति पाखे शासन पहुँचाई चाहते महात्मा गांधी ये सब विरोध तो आईन बाटे कले मत ये गोटे हिंसा बोली विचार जो मानकर से निजे अहिंसा बाटे जा दरकार जो मान पाखु ये क्षमता काढ़ से अहिंसा बाटे जाकर त्याग करवा दरकार ये विचारधारा था से विचारधारा से जाए आज से कहते प्रकृति तो सब दे प्रकृति समस्त को दे जहाँ प्रकृतिर अवदान तांकर जो समता जो विचार गांधी से विचार है प्रकृति समस्त को सब दे जहाँ प्रकृति देती जहाँ विश्वर समस्त जनसाधारण यथेष्ट प्रकृतिर जहाँ अवदान रही जनसाधारण जो जीवजगत जहाँ रही यथेष्ट किंतु ये प्रकृतिर संपद को ठूल कर से विरोधी थे जो ठूल बर्तमान करा ठूल कर विरोधी ये तो समाजवाद विचार ये तो कम्युनिज्म विचार कहते प्रकृति जहाँ रही तुम व्यक्तिगत व्यक्ति लोक पाखे ठूल करनी ये समस्त अवदान समस्त पाइबा योग्य समतार विचार से रही तेणु आज देशर स्वाधीनता पूर्व धनी लोक प्राय धनी लोक जो देश थे पाखे देशर संपत्ति 12 भाग था स्वाधीनता समय देशर संपत्ति 1 भाग लोक पाखे 12 भाग संपत्ति था धनी लोक आज कौन हो स्वाधीनता परवर्ती अवस्था आम शासन बदलैले महात्मा गांधी विचार शासन कले जहाँ ठकिया कथा ठकिले आजिकल जो मान शासन कर पूरा गांधी विचार विरोधी गांधी विचार विरोधी तेणु आज कौन ना 1 भाग लोक पाखे 41 भाग संपत्ति होगा स्वाधीनता पूर्व आमको जवाब दिया जे जनसाधारण को न्याय दबा समता दबा जनसाधारण पाखे समस्त संपत्तिर भागीदार से उपयुक्त भाव में कम्युनिटी पाइपर सब व्यवस्था करवा 1 भाग लोक पाखे 40.6% होगा 41 भाग पाखा संपत्ति होगा 5 भाग धनी लोक पाखे 60 भाग संपत्ति होगा देशर संपत्ति
देशर संपत्ति हिसाब कराऊँगी जे व्यक्तिगत प्राइवेट संपत्ति जो कहुच्छी से प्राय 55 लक्ष 56 लक्ष कोटी टंका हो व्यक्तिगत संपत्ति देश जो रही यार मूल्यांकन जो कराई बेसरकारी भाव में तेणु ये 56 लक्ष कोटी टंका देशर जो संपत्ति समस्त संपत्ति ए संपत्तिर 5 भाग लोक पाखे 60 भाग हो साधारण जो गरीब लोक रही जो मागना चाउल दि जाऊँगी संपत्ति दि जाऊँगी ए 50 भाग लोक तलू जो 50 भाग लोक जहाँ गांधीजी लड़ुले कहते तले जे सबुठ निसहाय व्यक्ति ताकू यदि योजना न्याय मिल भावी देशर स्वाधीनता सफल हो 50 भाग लोक निरक्षर जो मान की कही पारना समस्त निजर जे कंकाल नहीं जाऊँगी भौणीर आज दिन में एत दिन पर स्वाधीनता पर आदिवासी बैठ जाऊँगी तार भौणीर शव नहीं जाऊँगी बैंक को प्रमाण देखा बैंक दरकार बैंक कितने पैसा दे दो प्रमाण बिना मरुआ लोकर प्रमाण न देवे से प्रमाण अर्थ कहला जे मृत व्यक्ति केमती प्रमाण केमती देवी सरकारी कॉलेज तो से प्रमाण मिल पार नहीं से नहीं कंकाल नहीं बैंक द्वारा पहुँचला आज हलचल होती सारा भारतवर्ष हलचल होती ना ओडिशा घटना घटी केन्दुझर जिला मुख्यमंत्री निज जिले घटी तेणु आज ये जो 50 भाग लोक एक संपत्ति है मात्र 3 भाग 100 3 भाग 1 भाग लोक पाखे 40 भाग 5 भाग धनी लोक पाखे 60 भाग एवं 50 भाग साधारण लोक गरीब लोक संपत्तिर मूल्य होती 3 भाग ये कौन देश स्वाधीनता एक उदयनाथ जेना जीवन देते एक महात्मा गांधी सारा जीवन को उत्सर्गित करते देशवासी को आश्वासना देते स्वाधीनता या हम आज गांधी विचार आम दूरे जाइए गांधी विचार जो माने शासन में आसिले परवर्ती अवस्था से माने गांधी विचार को सठिक भाव में कार्यकारी करें ना मौलिक विचार जे निजर सर्वजन आवश्यकता तुम्हें अन्य उपर निर्भर करेनि आत्मनिर्भर हो आज कौन हो चाषीटे चाषी आंदोलन करते आंदोलन कहते दामोदर भाई चाषी विहन टी जाऊँगी ब्लक द्वारा केते निर्भरशील देखो परिवर्तन केमती लोक मान विचार चिन्ह रही विहन आग चाषी विहन टी आग रखुला खाଇବା पी रखुला परवर्ती अवस्था आग विहन रख चाष हम आग विहन टी ओडिया हो तली हो दुर्ग रख परवर्ती विहन चाष तापर खाଇବା पी रख तार जहाँ बढ़ बिक आज विहन पे ब्लक द्वार कर गोबर गाई द्वारा किसी ना सब भांगी सब ट्रैक्टर विभिन्न एरिया सब मेकानिक सब चाष है सब आउ किसी सब तार व्यवस्था नहीं गाड़ी गोरी गाँव में सब ना कृष्ण प्रसाद अच्छा मिलूनी दही मिलूनी आप क्षीर दही मिलूनी कृष्ण प्रसाद जोटा कि विख्यात ला पुरी जिला विशेष भाव तेणु गाई गोरु ना सार निर्भर ईरान युद्ध चलती ना सार दर बर्तमान 25% बढ़ जो मन चाषी भाई अच्छे जानते 25 भाग बर्तमान आप जो किणवे खरीफ चाष सार एक 25 भाग अधिक मूल्य किणा पड़ो ये सब युद्ध चलती युद्ध फल आम निजे स्वावलम्बन है सार विदेश पटास सब जहाँ हो सब आम यूरिया सब बाहर सब केमिकल जो सार एक आम निर्भरशील नुहे भारत में उत्पादन होना कम उत्पादन होम गोबर खत भूलीगले गोबर आम निजस्व उत्पादन भूलीगले आम पर निर्भर कर बर्तमान सब सरकार केंद्र सरकार कर सब्सिडी 1,20,000 हो वर्ष सार दर सार तेणु ये परिस्थिति जेहेतु महात्मा गांधी आमर आदर्श आम जाइना विचार में जाइना आत्मनिर्भर कहते तुम कथा तुम्हें बुझ तुम्हें कहीं सार टाक आम गाई गोबर करके आम कहीं सार करवानी उत्पादन टी वृद्धि धान जमी सब चाष जमी पड़ेगा प्राय 10% 12% 10-12 भाग जमी चाष जमी अणकृषि क्षेत्र को हस्तांतर हो गलानी आम राज्य भी होगा 5-6 लाख हेक्टर जमी चलीगला सारा देश भी चलीगला उत्पादन रही जेहेतु आम केमिकल व्यवस्था करके उत्पादन वृद्धि करने उद्यम करछे आम उत्पादन प्राय स्थिर रही अधिक भी हो भारत वर्ष और आम राज्य में विगत 20 वर्ष पूर्व जहाँ उत्पादन होता धान उत्पादन सियारे अन्न उत्पादन करने से विषय बुझी आलोचना समय नुहे तेणु महात्मा गांधी विचार आम चली जाइए स्वावलम्बन हवा निजे काटा निजे खटा निजे पिंधा करते ना
ପାରିକୁଦରେ ସେ ନିଜେ ସୂତା ବସେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୂତା କରୁଥିଲେ, ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କପା ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସୂତା କଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ କ'ଣ? କପା ଚାଷ କରିବ। କହୁଛନ୍ତି ଆଖୁ ଚାଷ କର, ଆଉ ଚିନି କଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ଚାଷ କରିବ କ'ଣ? ଆଖୁ ଚାଷ କରିବ। ବାଦାମ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ କଳ ଅଛି। ପଟାଟୋ ସବୁ ଟମାଟୋ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ, ଧାନଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇବେ, ଅଧିକା ଯେତେ ଦାମ୍ ପାଇବେ। ଟମାଟୋ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାସ୍ତା କେତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନେଇକରି ବିଲରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯେତିକି ତୋଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନି। କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷୀ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଜି ବିଶେଷ ସମୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଉଦୟନାଥ ଜେନା ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତିବାହିତ କରିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, 4 ଥର ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଦୟନାଥ ଜେନା ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ସମୟ ଉଦୟନାଥ ଜେନା ଆସନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଯେଉଁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ହେଇଥିଲେ କରିଥିଲେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ତହସିଲ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। ତ କହୁଥିଲେ ଦାମୋଦର ଭାଇ ଡେରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କହୁଥିଲା ମାନସିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନସିଂ ଅଧୀନ ସେ ଜାଣିଛି ସବୁ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଜିପ୍ଟା କୋଠି ରହୁଥିଲା, ଠେଲା ହେଇକରି ଜିପ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉନଥିଲା, ଚାଲିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି 91 ହିସାବରେ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଗଲାଣି, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବଦଳି ହେଉଥିଲା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପନିସମେଣ୍ଟ। କାହାକୁ ଯଦି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଥିବ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ, ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ, ତାକୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ, ପନିସମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରୀ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯେଉଁଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ନାହିଁ। ଅସମତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଦେଶରେ। ଏ ଅସମତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ। ଆଜି ମୁଁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି, ଏ ଅସମତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ। କାରଣ ଏତେ ଅସମତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁନି। ଯେଉଁ ପାଣି ମିଳୁନି, ମହାନଦୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ସବୁ ଶିଳ୍ପକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା 11 ଭାଗ ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସାରା ଦେଶର 4 ଭାଗ ଆମ ଲୋକ, ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି 11 ଭାଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ। ଆମର ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, କୌଣସି ସିଷ୍ଟମର ପାଣି ନାହିଁ। ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଅଟକି ଯାଉନି, ଉପର ରାଜ୍ୟ ରଖିଦେଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ତଳ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଚିଲିକା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ, ଚିଲିକା ବ୍ଲକ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ, ସେ କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାରିପଟ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା, ସେଠି ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୟ ଜେନା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ବିଜେପି କଲେଜର ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ, କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଅଜୟ ଜେନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ସେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଉଦୟନାଥଙ୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ବିଜେପି କଲେଜର ସଭାପତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଉଦୟନାଥଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ
विचार बंधु थे तार कार्यकारी करवा बाहर थे हरिजन प्रवेश से समय 100 वर्ष पुराना महात्मा गांधी आ जगन्नाथ मंदिर को गले बोले धाम जगन्नाथ को ये मुंडिया मार्टी मुझे जगन्नाथ को सबुठ अधिक भक्ति करे किंतु हरिजन ये प्रवेश करना मुझे ना मंदिर को गले ना चार थर ओडिशा जगन्नाथ पुरी की गले ना परवर्ती अवस्था स्वाधीनता परवर्ती अवस्था शासन आईन व्यवस्था परिवर्तन जगन्नाथ मंदिर बर्तमान जाऊँ समस्ते किंतु महात्मा गांधी जीवन काल भितर से हरिजन प्रवेश कर पूरी जगन्नाथ मंदिर में उदयनाथ जेना हरिजन मान को सीटी साहय सहयोग करते अनुप्राणित होकर महात्मा गांधी विचार समस्त हरिजन मान को सीटी साहय सहयोग करते अस्वीकृता दूर करते विभिन्न प्रकार आईनगत सुविधा होते डंगा चलिए से हरिजन मान को डंगार बसवाई परमिशन नाला दौन सुजोग डंगा तो पार चिलिका पार कमी डंगा उदयनाथ जेना निज उद्यम कर डंगारे हरिजन मैंने जापर ये व्यवस्था करते समय तेणु केवल विचार नहीं निजे कार्य करने उद्यम कर तत्कालीन जो समाज केते रुक्ष समाज माने रुक्षता एवं गोटे परिवर्तन करने न चाहता समाज ताकू परिवर्तन करने कृष्ण प्रसाद भाया अंचल आहरी जुटी अंधार मूलक जुटी आहरी आलोक विशेष भाव प्रयोग ये हरिजन मान को विभिन्न प्रकार सुजोग देते चाषी आंदोलन चाषी मान सुविधा देते बहुत उन्नतिमूलक कार्यक्रम करते नमस्कार करुच्ची प्रणाम करुच्ची व्यक्ति कृष्ण प्रसाद पुरी जिलार जन्मग्रहण करूँ महात्मा विचार सारा भारत से प्रत्येक हो जनसाधारण न्याय पातु जनसाधारण जो अन्याय होती अनुगत समस्त को पुनर्बार धन्यवाद जनाऊँ जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर आपणकर मूल्यवान गीतिका वक्तव्य आमको अनुप्राणित करिछि धन्यवाद सर आज उत्सव को स्मृतिमय गौरवमय करने निमंते जीवन में पारदर्शिता लाभ करिथिबा महान व्यक्तित्व मानू उदयनाथ जेना स्मृति सम्मान समूह प्रदान करा दिबो। एही परिप्रेक्षी में प्रथमे चिलिका गांधी उदयनाथ जेना सारस्वत साधना सम्मान 2024 जीवनव्यापी सम्मान पाइबे डॉक्टर देवेंद्रनाथ मानसिंह प्रख्यात सारस्वत साधक तथा राजनेता सिंह ओडिशा विधानसभा को चिलिका निर्वाचन जहाँ जानवा आवश्यक तांकर गवेषणा लब्ध सारस्वत कीर्ति बंगाल अनुदित नारी और अन्य गल्प और नाटक शुणवास प्रकाशित डॉक्टर मानसिंह आकाशवाणी कटक और केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड कटक उपदेष्टा मंडल सदस्य भाव सफलतार सह कार्य संपादन करिसंती से समवाय आंदोलन में डॉक्टर देवेंद्रनाथ मानसिंह को संबर्धित करी निजको गौरवान्वित मन करुछु। अजनी उदयनाथ जेना स्मृति सम्मान रे संबर्धित हेउछंती डॉक्टर अभिमन्यु जेना महोदय चिलिका गांधी उदयनाथ जेना क्रीड़ा सम्मान रे सम्मानित हेले श्री स्वयं जेना स्वयं जेना को मंच उपरक आसवा निमंते विनम्र अनुरोध। जगन्नाथ तुमर पथ सुगम करंतु तुम्हें आकाश चुंबी सफलता प्राप्त हो ये जगन्नाथ ठारे प्रार्थना। साबित जातीय पारा पावर लिफ्टिंग विजेता अदृश्य कृतज्ञता एवं साधुवाद जनाऊँ। आज उत्सव शेष सम्मान श्रीमती इंदुमती जेना जड़े समाज सेवा सम्मान रे संबर्धित हेउछंती श्रीमती इंदुमती जेना महोदया। समस्त संबर्धित प्रतिभा को अजस्र धन्यवाद एवं सम्मान जनाई
ଆଜିର ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ତାକୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଭାରତ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଜାଣିବା କ'ଣ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବେଶୀ ଉଦ୍ୟମ ହେଇନି ସପରି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଅଧା ଥିଲେ ସେ ଅପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାକେ ସେ ଆଜି ଥିଲେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଆମେ କରିବ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ उदयनाथ बाबू के गांधी जो विचार अब कार्यकारी कर आज जो समय जो विकास कम निजे करते ब्लक करते कौन परिमाण बढ़ी बहुत परिमाण चिंतन किंतु समय अत्यंतनीय था आज से आमको व्यतिग्रस्त हूँ गांधी बेले भारत स्वाधीनता पाइला पूर्व जन विदेशी सांबादिक आसे सी गांधी को पचारे देश तो स्वाधीन हो आप कमटा आगे करने गांधी कल मत कहले मुझे 24 घंटा भर देश संपूर्ण समस्त उदयनाथ बाबू से देखते आज जहाँ हो गाँ गाँव मद दुकान सरकार निजे मद दुकान मद बिक जहाँ फल अनेक युवक मजासक्त हो 35-40 वर्ष तक बढ़ते बहुत युवती पदार्थ मुझे भावुची मोर विश्वास है यदि ओडिशा भारतवर्ष सामुक्त न हो 2036 कौन ये हम उन्नत राज्य हम से हो पारे 2047 समृद्ध भारत हो पार और मन हो लंका दुर्भिक्ष पर ओडिया जाति एवं जहाँ दुर्भिक्ष आसी दुर्दिन कहाँ निज परिवार ना बंधु बांधव भितर ना प्रिय लोक ये न पड़े तेणु से जो कम गांधी कहते 1 नंबर कम 100 वर्ष कर आज उदयनाथ बाबू से कार्य करते तेणु आज जो आप मुझे तो भावुची 1 नंबर काम को आपण मैंने समस्त सहयोग करूँ ओडिशा सामुक्त हो आखिर जहाँ घर आज ये कर महिला सशक्तिकरण जो माँ राति मारा खाऊ मद खाई सी सशक्तिकरण केमती हो पार तेणु से तो हो पारनी सब बेस दरिद्र लोक तलस्थान लोक से बेस क्षतिग्रस्त तेणु सब दृष्टि 1 नंबर काम करने समस्ते निजर सब शक्ति दिंतु खाली दुखित जे बर्तमान जो शासन में अच्छा दल निर्वाचन पूर्व इस्ताहार देले 2038 ओडिशा को सामुक्त कर कि बर मद पढ़ा चली मुख्यमंत्री गोटा चरण पत्र ये अक्टोबर 1 गांधी जयंती पूर्व तुम्हें जब ओडिशा को सामुक्त न कर अक्टोबर 2 रु अनशन करी सब राम भक्त तुलसी रामायण अच्छी मन पड़े
ପରେ କହିବି ଯେ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଜୁ ଇଏ ସେଥିରେ କେବେ କୌଣସି ଶପଥ ସେତେ ହରାଇନି। ପ୍ରଭୁକୁ ଅଭିତି ସଦା ଚଲିଆ ଭାଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପ୍ରବଚନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଛଡ଼େଇବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ନିଜମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମଦ ଫଟା ନହେଲେ ତମେ ହଟିବ ଏଇ ବୋଲି ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବେଲାସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद सर। वर्तमान मु सभा मुख्य को अनुरोध करुच्ची से तांकर अभिभाषण प्रदान करेंगे संक्षिप्त। धन्यवाद निवेदिता। मु तो मोर उपस्थापन सब कथा कही सारी तथापि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जे संकल्पर कथा कहते निशामुक्त ओडिशार कथा कहते जोटा मत उदयनाथ पारिकुदु मालुदी और गड़ मानक आरंभ करते गांधीजीकर आह्वान एत बयस ओडिशा को एवं विकसित ओडिशा को गोटे निर्णय नबारे आज मुख्य अतिथिकर आह्वान समस्त प्रযোज्य एवं श्रीयुत ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदय उदय गांधी को प्रासंगिक कर बहुत आह्वान देले बजार हो कमिटमेंट हो सरकार हो आह्वान देले ताकू कृतज्ञता जनाऊँ। आम आज तिदीप और कृष्णप्रसाद अंचल बहुत मान्यगण्य व्यक्ति आसछन्ति गांधी कथा आलोचना हेले एत लोक हूँ 10-20 लोक बसते किंतु आज भरपूर अच्छा एत समय धरिक 9टा पाखापाखि है जहाँ कि उत्साह मु आशा रखी चिलिका गांधी उदयनाथ जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो तार सब संयोजक मैंने अच्छा विद्वान मैंने अच्छा क्रियाशील कर समग्र ओडिशा रे सेठी जो विसंगति कहते माननीय श्री त्रिपाठी महोदय विसंगति जोठी विद्रोह से सामाजिक विसंगति थिला अच्छी रहिबो तेणु या ये ट्रस्ट काम करने दरकार जार एवं सब कथा उदयनाथ नाम हवा दरकार एवं सबुठ बेसी आम जो योजना करूँ फास्ट टाइम किसी सम्मान दबा तो राजकीय सम्मान दबा उदयनाथ को आहरी स्मरणीय और गरिमामय करवा ये लक्ष्य सफल हो सामाजिक बंधु मैंने अच्छा बुद्धिजीवी मैंने अच्छा राजनेता सामाजिक कर्मी मैंने अच्छा आहरी आगू जीव आशा करवा आम सहित रे माँ इंदुमती आशीर्वाद डॉक्टर मानसिंह बहुत लेखालेखि कर शिशु अधिकार आयोग प्राक्तन अध्यक्ष संध्यापति अच्छा तेणु भल मनीष रे भल मनीष मानकर भल मनीषर कथा प्रासंगिक हम प्रसारित हम विश्व को जीव कारण विश्व आम पाखे अच्छी चिलिका विश्वायन होइछि एवं से विश्वर गवाक्षर उदयनाथ स्मरण ही रे ए संकल्प आज दिवस हवा उचित एवं यह केमी तृणमूल स्तर में पहुँचब से ये ट्रस्ट उद्यम करने दरकार। आज मो अभिनंदन जनाऊँ जो क्रीड़ाविद मैंने जातीय स्तर में नाम कर जो सुजन पुरुष डॉक्टर अभिमन्यु जेना डाक्टर देवेन्द्रनाथ मानसिंह जो मैंने भल लेखालेखि कर गवेषणा कर नौवाणिज्य आरंभ कर चिलिका गांधी जाए मु स्वागत करुँची से सामिल हेबे। शेष में मु निवेदन करी
ଯେ ଆମର ପାଇକ ଗୁରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କୁହଟ ଦେଲେ ବାହାରେ ସେ କୁହଟରେ ସମସ୍ତେ କାମ ସାରିକି ମଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ମୋର ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଯେ ଏ ଅତିଥିମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଅତିଥିମାନେ ଇଏ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଡାକିବାନି କେବଳ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରିବା ତାହା ମୂଳ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସଂକଳ୍ପ ସେଇଟା ସଫଳ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଇଛି କାହାକୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ଏ ମଞ୍ଚର ଇଏ ଆଜିର ଦିନର ଏବଂ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଲେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନିଜେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସଭାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି କାରଣ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ ଜାଣନ୍ତି ଯେ MS ଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅଜୟ ଜଣେ ଚିଲିକା ଭିତରୁ ଆସିଲେ MS ଲ କଲେଜ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୁରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେ ପେପର କପିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ନେତା କେମିତି ସେଠି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଛାତି ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସବୁ ଛାତିବା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସିନି ଗଲାବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିବା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭେଟି ହେବ କିନ୍ତୁ ଉଦୟନାଥଙ୍କ ଚେତନାକୁ ରାଜନେତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବସେଇକିରି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀମାନେ କହିବା ଦରକାର ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମଦମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ 2026 କି 2047ରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପଟା 4 ଛକ ହେବ କ'ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆମ ପାଇଁ ଉଦୟନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସେ କାଲି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକି ବୁଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଯାହା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଇଚ୍ଛା କରେ ଗାଁକୁ ଯିବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦିଦିକୁ ଯିବି 4 ଛକ ଯିବି ଫୁଲ ପକେଇବି ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକିବା ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ପାଇକ ଗୁରୁଙ୍କର ଯିଏ ଆମ ସଂଘର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପାଲଟାସି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର ଗୁଜରାଟ ସାମନ୍ତ ସିଂହରେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ଲଢ଼ୁଆ ସବୁ ଗରୁଆ ଲଢ଼ୁଆ ମୁଣ୍ଡ ରୁଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ପାଇକ ଗୁରୁ କେଳାନ ଦାସ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଲୋକାର୍ପିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପଦକରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ସହଜ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ସାତ ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 4-5 ମରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ
ଟିକେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିଥିବେ ସେମିତିଆ ଗାଁକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଚିଲିକା ଗାନ୍ଧୀ ପାରିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର ରହିବେ। ଚିଲିକାରେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଚିଲିକା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ସବୁ ସୁବିଧା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଛି ନଥିଲା, ଗାଁ ପାଇଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମର ରହିବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ତଥା ବରଣୀୟ ଅତିଥି ମଣ୍ଡଳୀ ଜଙ୍ଗଲୀ କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚିଲିକା ଗାନ୍ଧୀ ମନସ୍କ ଲେଖକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଚିଲିକା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଉଠିଛି? ସବୁ ବର୍ଷ 400ରେ 29 ମସିହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୈବା ତ ଏହି ବର୍ଷ ମାଧୁରୀ ପଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ପୁସ୍ତକମେଳା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ଜେନାଙ୍କୁ ପାରିକୁଦ ରତ୍ନ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଆମେ ପାରିକୁଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଭିନି ଏପରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 29 ମସିହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୋର ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନାଁ ନେଇପାରୁନି, ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପତ୍ରିକାକୁ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଲେଖିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ମଳୟ ବାବୁ, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ତାକୁ କେହି ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ସଭା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ବାବୁ ଆମକୁ ଦୁଇଥର କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଶଶାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି, ନାମ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାମଣି, କାମ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାମଣି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ପାଇକ, ଯେଉଁ ପାଇକ ଖୋଦା ଲେଖା ହେଇଛି ଅନିଲ ଚମ୍ପତରାୟଙ୍କର ବଂଶଧର ଇଏ, ଘର ହେଉଛି ମୁନିନ୍ଦା। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଖୋଦା ମହୋଦୟ, ତାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବାଣପୁର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଇଠି କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଆମର ପାରିକୁଦ ଗାନ୍ଧୀ ନା ସିଏ ଆମ ଜେଜେଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ନହେଲେ ଏଠି ଏ କଥା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆମର ଇଏ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେଇଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆଉ କେତେଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେବ ଆମର ଚୂଡ଼ାମଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କ'ଣ ବ୍ରଜ ଭାଇନା, ଏବଂ ବ୍ରଜ ଭାଇନା ତା ବ୍ରଜ ବାବୁ ସମ୍ମାନୀୟ ପୂର୍ବତନ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ଗୋଡ଼ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି, ନିଜେ ବାଇକ୍ ଏବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମମତା ଅଜୟ ଦାଦାଙ୍କର, ଅଜୟ ଜେନାଙ୍କର ସିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ଇଏରେ ଭାଙ୍ଗିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦେବା, ସିଏ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ତିଥିପର ଲୋକ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ଦେଲେ ସରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାନସିଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇଏ MLA ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଖେଳ ମାନେ ବହି ଲେଖା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାଇକ ସଂଗଠନର ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲ୍ଟା ସିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 4 ଜଣ ବସିଥିଲୁ, ଅଶୋକ ପାଲ୍ଟା ସିଂ, କେଦାର ଦାସ ଆଉ
ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଇକା ସମ୍ବଳ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା କୌଣସି ଆୟୋଜନ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇନି। ଏବଂ ଟୁନାବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଦାମବାବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ସିଏ ତାକୁ ସମୟ ପାଇଲାନି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇ ସଭାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବା ଏ ସଭାର ବା ଏ ସବୁଠିର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ପୁଅ କ'ଣ ହେଉଛି ମଉସା ଏହା ହେଉଛି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ରାତିରେ କାଲି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି 12ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ମିଟିଂ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ମୁଁ ନଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମାଗିକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହିବା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବେ ନା କଥା କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ସୁବିଧା ସତ୍ୟଦାସ ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିଜେ ସେ ଯାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷଣର ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ଆଲେଖ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲେଖ ଜଣେ ତାପଙ୍ଗ ଗଡ଼ର ଦଳ ବେହେରା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ଟା ସେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାପଙ୍ଗ ଗଡ଼ର ଦଳ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଜୟ ଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବାବୁଙ୍କ ସରୁ ଦେଖା ହେବେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସରୁ ଦେଖା ହେବେ ସିଏ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଗାନ୍ଧୀ ତାର ଗୋଟିଏ କବି ବାଘମାନ ସିଂ ଲେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମରିଯିବା ପରେ ତମ ରଣଭୂମି ଶୁଭେ ନାହିଁ କାହିଁ କ୍ରମଦମ କୋଟି ଅବଳା ମୁଖେ ତଥାପି ତୁମେ ସମର ଜିଣିଛ ମୈତ୍ରୀ ଫୁଟାଇ ବୈରୀ ମୁଖେ ତମ ରଣଭୂମି ଶୁଭେ ନାହିଁ କାହିଁ କ୍ରମଦମ କୋଟି ଅବଳା ମୁଖେ ତଥାପି ତୁମେ ସମର ଜିଣିଛ ମୈତ୍ରୀ ଫୁଟାଇ ବୈରୀ ମୁଖେ। ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦ୍ଦେନାଥ ଜେନା। ତାଙ୍କ ରଣଭୂମିରେ କୋଉଠି କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ନୀତି ସେ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅମର ହେଉ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ଡାକରା ଦେବି ଚିଲିକା ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ଦେନାଥ ଜେନା ଅମର ରହେ ଅମର ରହେ ଅମର ରହେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାମିଲ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମାକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାତ୍ର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଗଣରେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରଜତୀ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଦୂର ତିର୍ଥିପୁରରୁ ମାଲୁଦରୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଜୋସ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜୋସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଛି ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ପାଇକ ଖେଳିଲେ ଯେଉଁ ପାଇକରେ ସ୍ୱାଗତ କରେଇଲେ ପାଇକ ଖେଳ ଖେଳି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାର କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଆମେ 2003ରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଲୁ ଏଇଟା 2026ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିବ। ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଆମ ଚିଲିକା ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତିଥିପ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସାମିଲ ହେବେ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ହେଲା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜିର ଉତ୍ସବ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
Thank